डी जी एस पी आर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मुकम्मल तौर पर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तकरीबन 2 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और हम ये समझते थे जो के पी में दहशतगर्दी का जो नया लहर दौड़ चुका है, जो के पी में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई है, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो अमन अमान का नया इशू पैदा हुआ है, तो उस पर ब्रीफिंग देंगे और इसका पूरा एक स्ट्रेटजी दे देंगे इसको किस तरह डील करना है। बदकिस्मती से उसका सारा फोकस इमरान खान पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे था और वो ये कह रहे थे कि तुम हो कौन। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान वो बंदा है जिसके साथ पाकिस्तानी अवाम 70% पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान वो इंसान है जिसने इस मुल्क को 1992 का वर्ल्ड कप का फतह दिलाया। इमरान खान वो इंसान है जिसने कैंसर हस्पताल एक लाहौर में बनाया, एक कराची में बनाया और एक पेशावर में बनाया। इमरान खान वो इंसान है जिसने निमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने इस मुल्क की खिदमत की। ये DGISPR पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन इमरान खान उस वक्त इस मुल्क का रिप्रेजेंट कर रहा था और पूरी दुनिया में इमरान खान मुल्क का नाम रोशन कर रहा था। इमरान खान वो इंसान है जिसके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है और पूरी वर्ल्ड में उसके एक्सेप्टेंस है। दूसरी बात, उसने जो DGISPR ने एक बात की जिस पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा की CM के बारे में एक इंतहाई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल की। तो हम ये समझते हैं कि ये 4.5 करोड़ के खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है और यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा है सुहेल अफरीदी, मुंतखब नुमाइंदा है और उसके बारे में इस तरह के अल्फाज कहना इंतहाई नामुनासिब है। मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से और पूरी सूबे से DGISPR को चाहिए कि फौरी माफ़ी मांगे। इस तरह के अल्फाज उसको नहीं कहना चाहिए था। उसने इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और उस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ है। आपको तो पता है कि वो सुहेल अफरीदी के बारे में इस तरह के इल्ज़ामात इन्होंने पहले भी लगाए थे। जो फेडरल गवर्नमेंट में अता तारड़ वगैरह उसने भी इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन ये बदकिस्मती ये है कि नॉन कस्टम फेड गाड़ियाँ कहाँ से आती है और उसकी सिक्योरिटी और उसकी किसकी ज़िम्मेदारी है। एक बात तो ये है कि ये कहाँ से स्मगल होती है और बॉर्डर पे कौन खड़े है, ये स्मगलिंग कहाँ से होती है। तो इस तरह के अल्फाज या इस तरह के बातें करना इंतहाई नामुनासिब थी। हम ये समझते हैं कि हम न इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, न हम इदारे के ख़िलाफ़ है, हम सिर्फ 1-2-3 बंदों के ख़िलाफ़ है और उसके पर्सनस के ख़िलाफ़ है। और पर्सन के ख़िलाफ़ भी इस तरह है कि वो उसके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे उसके ख़िलाफ़ है। अगर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न करता और अपने दायरे इख्तियार में और आइन में जो उसका इख्तियार वज़ा किया गया उसके मुताबिक वो काम करता, तो हमें उसी भी इख्तिलाफ ना होता। लेकिन हमें उससे इख्तिलाफ इसलिए है कि उसने जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की है, जिसने जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू हमसे बैट का निशान ले लिया, फिर उसने काजी फाइज़ ईसा के थ्रू हमारे ख़िलाफ़ फैसले करवाए, फिर उसने हमारा जो 2/3 मेजॉरिटी में हम कामयाबी पाकिस्तानी अवाम ने हमें कामयाबी दिलाई थी, वो मैंडेट हमसे लिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में ये इस बात पे गिला करते कि एक ट्वीट आया, आपने एक बंदे को 30 दिन आइसोलेट कर दिया। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि एक इंसान एक दिन भी आइसोलेट हो जाए और वो किसी से नहीं मिल रहा और वो 30 दिन आप उसको बेगुनाह अपने 2-3 साल से कैद में डाला हुआ है, उसकी लीडरशिप कैद में डाले हुए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उसके तमाम लीडरशिप उससे जुदा कर दी गई, उसकी पार्टी के साथ हर किस्म के जुल्म और जबर करे। फिर अगर एक ट्वीट आ जाए और आप इस पे इतना इसके रिएक्शन में इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत था। ये होना ये चाहिए था कि जो आग लगी हुई है उस पर पानी डालने का कोशिश करते, DGISPR को इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हमें भी थोड़ा तसल्ली हो जाती कि ये इदारा जो है किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये अपने मुल्क और अपने कौम के मफाद में काम कर रहा है। ये बात तो DGISPR ने उसका अपना पर्सनल बयान था, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरा बच्चा भी है, मैं भी इस पार्टी का हिस्सा हूँ, मेरा बच्चा भी PMM में ट्रेनिंग कर रहा था, अब उसको बैक इंजरी हुई, सिक लीव पे है। तो मैं अगर इदारे के ख़िलाफ़ होता तो मैं अपने बच्चे को उस पर नहीं भेजता। मैं इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना हमारी पार्टी इदारे के ख़िलाफ़ है। बेसिकली हम पर्सनस के ख़िलाफ़ है और उस पर्सनस के ख़िलाफ़ इसी वजह है जो मैंने आपको बताया कि उसने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी शदीद और इतनी बूंदी तरीके से की कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नई मिसाल इसकी मिलती, इसलिए हम उसके ख़िलाफ़ हैं। एक तो ये इल्ज़ाम है, इसको हम सही नहीं तस्वर करते। खान साहब की बहनों ने इंडियन चैनल को एक इंटरव्यू दी थी, तो AI के थ्रू उसको तोड़ मड़ोड़ कर दिया गया।
باقی بات یہ ہے کہ یہ اس کے بہنیں ہے، ظاہری بات ہے ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ. اگر آپ ایک مہینے سے وہ ہر روزانہ آتے اڈیالہ جیل کے سردی میں اڈیالہ جیل کے سامنے روڈوں پر آپ اس کو گھسیٹے اور اس کو ایک قسم کی ضلالت سے گزارے تو ظاہری بات ہے وہ گلہ بھی کرے گا، وہ انٹرویو بھی دے گا. پاکستان کے جتنے چینل ہے، جتنی میڈیا ہے، اس پہ تو عمران خان کا نام لینا بھی آپ لوگوں نے بند کر دی ہے. اگر وہ چینلز کو اس کا رسائی ہوتا، اس کے بہنوں کو تو اپنا فریاد اس چینلز کے تھرو کروا لیتے. لیکن وہ یہ تو اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ کے نواز شریف نے کتنے انٹرویو دیے تھے، جو دوسرے ہمارے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس وقت صحیح نہیں تھی تو ان لوگوں نے کتنے انٹرویو دیے تھے. تو یہ تو ظاہری بات ہے وہ بھی اپنا گلہ تو کسی سے کرے گا، انٹرنیشنل فورم پہ تو اپنا ایشو اٹھائے گا. جو ظلم اور جبر اس کے ساتھ ہو رہے تو ظاہری بات ہے ملاقات کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، باقی تو کچھ اس طرح کی بات نہیں تھی. عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ جیل میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے بات بنے گی، مذاکرات کرے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس پاکستانی عوام کا اس میں سے ٹیکس کے پیسوں سے یہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارہ، یہ فوج، یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اس کو اس پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہاں پہ مہنگائی ہے، ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے، ملک کا معیشت تباہ ہے، غریب تکلیف میں ہے. تو اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ بات کرنا چاہیے. دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا لی گئی دہشت گردی نے، تو اس امن کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس ملک کو ایک اچھی طرف لے جانا چاہیے. اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ نہ جو پولیٹیکل فورسز اس وقت ہے وہ جو بینیفیشری ہے تو اپنے اقتدار کے مزے لے رہے ہو، تو بینیفیشری اسے پتہ ہے کہ پبلک میں ہمارا کیا پوزیشن ہے، تو وہ بھی اس چیز میں اڑکی ہوئی ہے کہ کوئی اس طرح کا کام ہو جائے کہ عمران خان کوئی سین سے نکل جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں عمران خان 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ادارہ بھی ہمارا ادارہ، اس ادارے کے بھی ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں، لیکن ادارہ اپنے آئین اور قانون کے دائرہ اختیار میں رکھ کر کام کرے. مجھے تو اتنا ہسٹری کا پتہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب یہ قصہ ہو رہا تھا جو بنگال پاکستان سے جدا ہوا تھا. لیکن میں نے یہ سنا تھا بڑوں سے کہ شیخ مجیب نے الیکشن جیتا تھا جس طرح عمران خان نے الیکشن جیتا تھا، اور وہ الیکشن ذوالفقار علی بھٹو کو پرائم منسٹر بنا رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے جوڑ توڑ ٹھیک تھی، تو اس وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کو مجبور کر دیا گیا، یا یہ تحریک جو ہوئی بدقسمتی تھا، ایک سانحہ تھا. پاکستان کو دو ٹکڑے نہیں ہونا چاہتے، پاکستان کو ایک پاکستان ہونا چاہیے تھا، اور بنگالی جو ہمارے بھائی تھے اس کو پاکستان سے جدا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہی پالیسیاں، یہی چیزیں، یہی باتیں، یہی قسم کے پریس کانفرنسز اکثر پھر وہ ڈفرینسز پیدا کرتے ہیں، ملک کو جوڑاؤ کی طرف نہیں لے جاتے. میں یہ کہتا ہوں کہ کل پشاور میں جلسہ ہے اور پشاور جلسے میں جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کا جواب بھی دے گے. پوری پاکستان تحریک انصاف کے پشاور ریجن کے ورکرز کو میرا یہ پیغام ہے کہ اس جلسے میں بھرپور شرکت کرے، اور یہ جو عمران خان کے ساتھ یہ قوم، یہ ملک کھڑا ہے، یہ ایک پیغام ہونا چاہیے سب لوگوں کو کہ اس جلسے میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے. باقی جو اس نے کتے والی بات کی ہے تو مجھے اس پہ افسوس ہے، اور ڈی جی ایس پی آر کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے.